एठी देखतु डीएन चिंट्रो फैन अधिक मात्रा रे खाली झियो गोटा की पुओ नाती तुम लोग साला गरीब हो तुम नीचे सो सकते हो। तो भाई पाला तोर एठी होउची हमें छात पर खाउ जे हमु लाग तळे के मार लाग जाई देखि बाती ओए की बाती माने कोन कोउ जे नीचे जानी माने मते आसी कोइ कोडे कहबी ऑलराइट हे गाइस छोटे बेडी आई एम गोइंग टू वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज वीडियो किसी यूनिक हबा तो भाई आज हो मो भाणीजी 21 भाई मजा मस्ती भाई दुनिया हबो भाई वीडियो स्किप कर दे। तो भाई एबे हमें जाउछु सिंहपुर मार्केट टिके सेठी काम अछि समुआ नहीं पड़े गाड़ी देखिबा जे संबित गाड़ी नहीं के आछि आ मु एठी चल चल मत जिया भाई पड़छि काइना रास्ता गति जिया भाई पड़े चल चली जाउछि। तो भाई एबे संपूर्ण पर जाउछि सिंहपुर भाई दुनिया जे छाड़िया रह कोन कोन आने कहै दे और 21 भाई कोन सब लागियो सामान पड़ला तार सब छाड़िया भाई पड़िया भाई। तो भाई देखी बात पुणी यही बाड़ रास्ता टे सट ना पड़ुची कि जाको भाई ये रास्ता बहुत डेंजर भाई राति रे लोक डर के रास्ता टोटाल आसन आसन राति रे रास्ता सईता गाड़ी चला ये रास्ता ये बर अच्छा देखी बात बहुत डेंजर बर अच्छा देखो देखी बात डैम रिपेयरिंग चलची छोट डैम अच्छी रिपेयरिंग चलची कहीं सब ये हो सब चाष हो पनीपरिया लगुच से डैम मरामती हो मार्केट देखा केत भीड़ अच्छी भाई आज भाई शनिवार अच्छी भाई शनिवार ही सिंहपुर मार्केट भाई पड़े पूरा जोरसोर सोना सोना कहीं हम शंभु काटे बर्तमान गाड़ी साइड रे लगे देचु मार्केट भितर जाई किसी सामान किनियार भाई तो भाई मार्केट पूरा जोरसोर भीड़ है संभव देख रही माने ये पाखु रास्ता नथिला ना माने एठी पूरा ये कचड़ा पड़थिला ताकू पूरा सेम करी दुकान पका देन साइड को चौड़ा कर देछन ना। तो भाई हुतुटिया खरा रे प्रबल भीड़ तथा मार्केट अछि बेसी भीड़ नाही जाई 4टा बेलू प्रबल भीड़ मटर किलो 40 20 किलो 40 टमाटर किलो 20 भाड़ किलो पूरा खरा रे भीड़ बहुत दिन सबू माल यही दुकान किणा हो भाई पूरा ऑफर लगे होलसेल देवे देखिए बर्तमान सब लिस्ट दवा सैला एबे पैकिंग हो पूरा होलसेल भाई बिकुचंदी की बात पूरा अखा फुल सी अखा गोटे फुल हो गला आ ये अखा भी अधा फुल हो गला सब भाई एबे सिलाई हम जिमु
ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିଛି ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ଯିବ ଯେଡ଼େ ଯେଡ଼େ ବାଇଗଣ ଏ ବାଇଗଣ ଚୋଖା କଲେ ତାଟିଆ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଢଗା ଢଗା ବାଇଗଣ ସକାଳେ କାଢିବ ଡନ୍ ମାନେ ମାର୍କେଟର ଡନ୍ ପଳେଇ ଆଇଲା ସବୁରେ ପାଇଲା ସବୁ ଦେଖିବା ତ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇ ସାରିଲାଣି ଷଣ୍ଢକୁ ଡରିକି କୁଆଡେ ଯାଇ ସାରିଲାଣି ସବୁ ଆମେ ଗାଡି ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ତ ଭାଇ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ କାମ ସଇଲା ଏବେ ବାହାର କାମ ଟିକେ ଅଛି ଭିତରେ କଣ କାମ ସରିଲା ଏବେ ଆଳୁ କିଣିବୁ ଆଳୁ ନା ନା ଭିତରେ କାମ ସଇଲା ଏଠି ତ ସିନା ଏଟା ବାହାର ନା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ପରିବା କିଣିବାର ଥିଲା ସବୁ କିଣିଦେନୁ ପ୍ୟାକ୍ ବି କରିଦେନୁ ଏବେ ବାହାରେ ଆଳୁ ବସ୍ତେ ଯିବ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଛି ଏଉଠୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଉଠେଇବାର ଅଛି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ବସ୍ତା ଗୋଟେ ଯିବ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ସବୁ ନେଇକି ଗାଡ଼ି କତିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବୁଆର ଦିଟା ମାର୍କେଟିଂ ସବୁ ସଇଲା ଆଳୁ ପକେଟ ନେବାର ଥିଲା ସେଟାକୁ ବି ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ କରିଦେଇଛୁ ଦେଖିବା ଯେ ସମ୍ବୁକୁ ସବୁ ବଳ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ସେଇ ଦିଟା ଇଏରେ गाड़ी एठी लोड कर दियो तू मेरे से प्यार करती है नहीं कहते तुम लोग साला गरीब हो तुम नीचे सो सकते हो मैं अमीर हूँ देखिए मत कौ जिन धरई कदली गांधी भाई बहुत स्ट्रगल कला कदली गांधी धरई भाई देखिए यार देखिए पूरा गोटे गोटे जगह में काम करथिलु भाई ये झियो माने भाणीजी 21 तो आज तो भाई बर्तमान गाड़ी सब लोड सैला गाड़ी एबे जाउची श्रीराम होटल कति मिठा टीना 4टा थुआ हबो तो भाई बर्तमान एबे आमे श्रीराम होटल कति पहुंच सारी छु तो ए जगह मिठा टीना जो 4टा तो भाई दिन काम सैला एबे राति रे आमे जाउछु भाणीजी घर कति देखिबा कथा आगर भी पिला जाउछनी दीटा गाड़ी रे केते आगर 4 जण आ पछर आमे 3 जण अछु आ सब झियो हेरिए ऑटो जाई छैलेनी जा को मजा मस्ती भाई तुम हबो भाई वीडियो स्किप कर देखु देखिए यात्रा भी हबार अच्छी 19 तारीख रे बर्तमान ड्रेस दुकान पड़े भाणी भाई गोटे ड्रेस नवा बढ़िया जहाँ स्वाभाविक सब पिला देखते ये ड्रेस न तारी ड्रेस मन ध्यान दे बाछे जे हम तपु तमान दीटा ड्रेस किना सइला तमान जागा गति पळे आछ जिंस देखिबा ते सब रेडी अछि किंतु जिबा पय टिके साहस हो नै काना गोटे पिला आसिला हम एठु पुन जिंस सब नै छि गाडी फटै दे साहस देखिए थे माई की डरे छलानी हमकु किंतु भीतर जाई हो नै कियोटा आसिले नै वर्तमान देखि बाते सब सामान दिया सची देखि बाते भाणी की बाहर घर फुल हो सारे देखिए छुआ छुआ सब पूरा टांकी रही सब जिन खुलिया कही जा ମାନେ କଣ କହୁଛି ନିଜେ ଜାଣି ମାନେ ମତେ ଆସି କହୁଛି କଣ କହିବି देखिबा दिए जो ये दिखाते हम पेचिरी हां पाला सॉरी गला सॉरी देखिबा दिए सॉरी गला हां गलनी यूट्यूब रे पड़ला ता नुआ ओपनिंग दिन सर से सोइला दियो माने फ्लिपकार्ट देखिनो तो वीडियो देखिबा त एखर मोज दिन से देखिबा थिए देखा दिए देखिया दिए पूरा बड़ा जी हम बड़ा जने जाइथिला एंगेजमेंट जाइथिला जो भाई का सॉरी सॉरी एंगेजमेंट नो माने रिंग 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 काम होतला मुद्दी पिंधा पिंधी होतले सेठी जाई बड़ा जी पत्थर टेकटा को गोटे टेकार पियाड पूरा परपर आई पाड़ी
ତଳେ ଆଉ କିଛି ମଜା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉ ଛାତ ଉପରକୁ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ। ଭାଇ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଏଇରକମ, ବାହାର ଦେଖିବା ବାହାର ଟିକେ ଦେଖିବା ବାହାର ଏରିଆ। ସେ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଗୀତ ବାଜୁ ନାହିଁ, ମାନେ ତବଲାର ଧୁନରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଦିଟା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଏନ୍ ଚିଣ୍ଟୁର ଫ୍ୟାନ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଲି ଝିଅ ଗୋଟାକି ପୁଅ ନାହାନ୍ତି। ହସ ଏଇଠି ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ଡିଏନ୍ ଚିଣ୍ଟୁଙ୍କ ଲାଜ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ପିଲା ଏଇଟା ଖାଉଥିଲେ, ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ସବୁ ପିଲା ପୁରା ସାଇଡ୍ ବସେଇଦେବେ। ଲାଇନ୍ ହେଇକି ବସିଲେଣି। ଦେଖିବା ଖାଇବା ହଉଛି ପୁରୀ ଡାଲମା। ସମୟ ପାଣି ତ ପାଣି ହତ ଏଇଠି 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 ଦେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଡିଏନ୍ ପବି କତିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ପବିର ମୋର ସେୟାର କରି ଖାଇବୁ। ପତର ଦିଆ ସଇଲାଣି ସମିତିଙ୍କର। ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ପାଲା ହଉଛି ନା ମାଡ଼ଳ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ପାଲା ହଉଛି କି ମାଡ଼ଳ ହଉଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଭାଜର। ଦେଖିବା ପବି ପୁରା ଟାଙ୍କି ରହିଛି ପୁରୀକି। ପବି ପୁରା ପୁରୀକି ଆଟାକ୍ କରି। ଭାଇ ପାଲା ଏତେରୁ ଏଠି ହଉଛି, ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଖାଉଛୁ, ଆମକୁ ଲାଗୁ ତଳେ କେ ମାଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଟିଏ ଡିଙ୍ଗି 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 ଡ ଡିଙ୍ଗି 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 ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ସଇଲା। ପୁଣି ଦେଖିବା ପୁଣି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପତଳା ଗଳିରେ। ସିଡି ଗଳି ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଡେଞ୍ଜର ଗଳି ଭାଇ। ତ ଭାଇ ଏପଟେ ରାତି 11:30 ହେଲାଣି। ଭାଇ ପାଲା ସରିଯାଇ ଦେଖିବା ତଳେ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଦେଖିବା ଗାଇସ୍। ଝିଅକୁ ନେଇକି ଏବେ ଗଲା ପାଲା କତିକି ଗଲା, ସେ ପଇସା ଚାର୍ଜେସ୍ କରିବେ। ପାଲା ଆମେ ଦେଖିବୁ ଗାଇସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଲି ରାତି 11:30 ହେଲାଣି। ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ प्रभु सत्यनारायण मंगल ध्यान करतु भूमिका और ऋतुपूर्णा जय हो श्री कुंडीश्वर प्रभु सर्वारिष्ट खंडन करतु सर्वविध कल्याण करतु स्वयं परमायु समस्त सुख संपत्ति धन उपलब्धि वर्धित हो। ये मामू तो 5 दिया सुरेंद्र बंद्यो प्रणव श्री परमात्मा नमो प्रभु सत्यनारायण आज स्वदेश संघाई मानकु मंगल ध्यान करू सर्वराष्ट्र पालन करते सर्वविध कल्याण करू दीर्घायु करू माने 21 टका 5 टका आगते ये मामू दक्षिणा आलो ना वो प्रथम जे आगे दबो 21 टका तापर 5 टका दबो सहिला नहीं नहीं सेटे कथा ना मामू हमर कोटा उते जमा मते दे
ନାଇଁ ତୁ ଜମା ଯାଆନି ତ ମାମୁଁ ଯାଆନି 21 ନଦେଲେ ପଇସା ଦେଲେ ମାମୁଁ ପାଖ ଏଠି କାହାର ହଉଛି କି ସମିତି ବାବା ହଉନି ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଡାକନ୍ତୁ ନା ବାପା ଶାଶୁ ବାପା ମା ଝିଅ ପାଖରେ ରହିଲେ ବାପା ମା ଆସନ୍ତି ବାପା ମା ଆସିନି ଦେଖିବା ସିଏ ଝିଅ ବାପା ଆସ ବାବା ଆସ ଡେରି କରନି ଗୋଟେ କାମ ଦିଦି ଆଉ ଆଉ 500 ଦିଅ 501 ଦିଅ ବାବା ଆସନ୍ତୁ ଏ ମା ଲୋକ କାହିଁକି କରୁଛ ମଝି କୋଟା ଜୟ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥାୟ କବି ଆସୁନୁ ଛେରିବା ଆଚ୍ଛା ଆ କାମ ସଇଲା ଏବେ ଯା ଅଲରାଇଟ୍ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ସବୁ କାମ ସଇଲା ଏବେ କେମିତି କଣ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ କାହିଁକିନା ବହୁତ ରାତି 12:30 ହେଇଲାଣି ପୁରା ମାନେ ଆଖି ପୋଡ଼ିଲାଣି 7 में रोड को फाड़ के जाएंगे ପୁରା ଆମେ 7 ଜଣ ପୁରା 3ଟା ଗାଡି ପୁରା ଚିରିକି ଯିବୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆସିସାଇଲାଣି ରୁମକୁ କାନ୍ଦୁଛି ରୁମରେ ये तो सोई नाम ସବୁ ଏବେ ସଇଲା ଏବେ ଯାଇ ଘରକୁ ଯିବୁ ଭାଇ ସବୁ ସଇଲା ଭାଇ देखा तो निज निज चप्पल पिन्धछन्नी ओ भाई ये व्हाइट कलर चप्पल को ब्लैक कर दिया है लागिला चिल्ला कोन ला मु त मांग टेकिछि मो पेड़ चिल्ला एइठी लाग सब सइला एबे सब जाउछु घरକୁ बलियारे बा सरी गला हैंडल लॉक कर दे काम सइला तो गाइस आज पाई एति फुल देखा बागरे नेक्स्ट ब्लॉग रहउची जय जगन्नाथ।